Saan? 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 Uy, sarap. Uy, sarap yan. Oh. Kuya, oy, sarap. Tama naman ba ako? Sabi mo sus. So sarap. Hindi kasi ano, di ba? O. Oh, Tapos may Y, edi. Oy. oy, sarap. O, dahan-dahan dapat isa-isang basa. Ito. Yan, Del Monte, ano yan? Q. Anong sound? Wala mo sound? Q. O. Wa. O, tapos, yan o, U saka A. Anong paano yung basahin? Wa. Kwa. Wa. Tapos, ayan, pagkatapos ng kwa, may L. Anong L. sounds niya? L. E. Tapos may I na kasama. So, paano basa doon? Li. So, pag pinagsama mo, kwa, 20. L. Oh. L-O-L. Kwa, Wa. kwa. Wa. Li. Li. So, paano basa dito? T. Pag pinagsama mo, 20. Ano kwari? dahan lang. Wa. 20. Kwa, Wa. Li. Di. T. ka. Wa. 20. Sabay-sabay kayo. Wa. Li. T. O, shake naman. Shake mag-isa. Wa. 20. Sabay-sabay ulit. Kwa, Wa. Li. Di. T. O, ikaw, Kong. Wa. Di. T. oh!